Hello? Kinsa ni? Uy, Mayor. Si Kabarks ni, katuning imong kabarkada sa una nga nangandoy nga mahimong vlogger pero nahimo man yung driver? Unsa di ato, Mayor? Ha? Kuhaon ko ni mong artista? Sana all. Ay, jaga-jaga man ka, Mayor, oy. Sakit ra ba ni ahong chan, Mayor? Sakit ahong chan. Sa unsa na ni nga pag-artista, Mayor? Sa kadaugan. Di pa daog naman ka, Mayor? Okay. Sa kadaugan di sa Mactan. Ginyo man nag-celebrate di kada tuig, no? Himon yun mong lapu-lapo? Ay, sa Mayor, ha? Murag dili man ako na makaya, Mayor. Oy, na ako'y amigo, Mayor. Akong pailaylan ni mo. Si Kamax. Ay na, maay kini mo duslak, Mayor. Kusog ni mo duslak. Buntag mo duslak. Gabi mo duslak. Sige man ginom mo drive, Max, Mayor. Maulag yung Mayor. Luya na po ng lawas, Mayor. Nagkita mo itong una. Luoy na kay lawas. Luya na. Agwapa ni kasama, Mayor. Sana all. Mahimo ni mong asawa nila Lapu-Lapu. Mo lagi, Mayor. Amot, makadaog ba ka niya sundang, Mayor? Kay luya naman. Sige, Mayor. Ako kay... kondisyon niya ka, Mayor. Kay pag-ura ko nakaduslak, Mayor. Sir, nakaduslak, Mayor. Oy, buntis din na. Tumba na, Mayor. Sige, Mayor. Sige. Di mo ulangan, Mayor. Mag-ilis ako, Mayor, ha? Magkita tayo, Mayor. Bye, Mayor. 2,000 years later. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Lantawag ninyo mga kabarks, Pag-abot ni Magellan sa Limasawa Island, si Lapu-Lapu sa Mactan, relax pa kayo na, gwapa kayo nag-asawa. Bunutan si Angguna, bairon gamay, kaya basig doon na yung mga nakunda, agaon niya yung asawa. Relax kayo na stanan, sa looban sa pinatarasan, tanawa ko ng pao, sinaw kayo, hamis kayo na. Plus pa nang yung mga katabang nga mga prinsesa, nga andan mo tagana kung asawa magluya. Pwerdeng mas tira kayo mo sayaw, kay gikan po na si PDR sa Cebu. Tanawag na, ingana ka malipayon o kamalinawan ang kinabuhi nila Lapu-Lapu. Dito sa isla sa Mactan, suwa pa niabot si Magellan. Nagdako sila Lapu-Lapu. Mamayong tao. Maing tao kaya na sila Lapu-Lapu, pero ay lagpasipad kaya andam na mo kumbati. Tanawag ko ng sundan, gibahid lang pirmi. Ay samang-samangi, kailangan na rin tao basta mo'y mga piki. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up lads. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Kita ka to kabarks, yun sa pagduslak. O ayaw kalimot kabarks, pagduslak anang share button. O niya i-follow po ni baliw akong page, Kabarks TV. Bida ka, kabarkada.